Balitang Lokal. Alas 6:09 sa Kabuntagon, gikan sa Central Mindanao University Facebook page, nanginahanglan karon og unom ka contract of service nga mga magtutudlo ang Central Mindanao University Department of Chemistry alang sa first semester sa school year 2024 hangtod 2025. Gikinahanglan matud pa nga usa ka graduate sa Bachelor of Science in Chemistry o preferably adunay PhD o Master of Science in Chemistry degrees. Gipahimangnuan ang tanang interesadong aplikante sa pagpadangat sa ilahang application letter kang Dr. Rolito G. Ibalye, President Central Mindanao University. Ug kauban sa application letter, gipahimangnuan ang tanang aplikante sa pagpadangat usab sa ilahang personal data sheet nga adunay passport size nga photo, ingon man TOR ug uban pa nga mga attachments sama sa certificates of employment o certificates sa trainings o seminars nga natambungan. Mamahimong ipadangat ang application documents sa CMU Office of Human Resource Management pinaagi sa pag-email sa cmuohrm@gmail.com. Ang deadline gitagana sa July 29, 2024 gumikan kay ang teaching demo mahitabo karong Agosto 1, 2024.